In Usgav village in Goa, local residents and activists raise serious concerns over illegal garbage dumping, CCTV surveillance, and a lack of strict enforcement by the village panchayat. Villagers question why warning boards mentioning fines up to 5,000 rupees have not resulted in action against violators despite repeated complaints and visible waste dumping near border areas. Activists also highlight issues related to public accountability, RTI submissions, waste management expenses, and the responsibility of local authorities in maintaining cleanliness and preventing environmental damage. The protest reflects growing frustration among residents demanding stronger action, transparency, and proper implementation of garbage control measures in the village. आणि आज आम्ही असा सध्या एमआरएफ कंपनीकडे हांगा आमची दाखय आज जो व्हिडिओ काढपाचो एक उद्देश मुद्दम दाखय हेजेर घाल बोर्डार ह्या बोर्डार कितें बरयला की विलेज पंचायत उजगांव हांचे फोंडा नो डंपिंग थ्रोविंग ऑफ वेस्ट गार्बेज यू आर अंडर सीसीटीव्ही कॅमेरा सर्वेलन्स वायलेटर विल बी फायन अप टू ₹5,000 बाय ऑर्डर. दुसरो आम्ही विसरूंक सोदता ग्रामपंचायतीक बाबा कितल्या जाणांक हेजेर फायन मारली तुमी आमकां एक तरी फायन मारल्यार दाखय हाका हो बेश्टो नांवांक मारला सीसीटीव्ही लायला अभोवती कळ्ळें सीसीटीव्ही लायला हे खांद्या हेतून तुम्ही कितल्या जाणांक स्कॅनिंग केले हो ब्लॅक स्पॉट म्हणून तुमी हे केल्लो ग्रामसभेन सुद्दां सांगलेले हो ब्लॅक स्पॉट हांगा आमी गार्बेज उडोवंक दिवपाना काय ना आनी हे कितें तुमचें लक्ष आसा काय ना हेजेर गार्बेजीर लाखतांनी पयशे वर्साक कोट्यांनी पयशे तुमी इन्वेस्ट करता आनी ही सगळे दोगा लोकांची घाण हिबा हांगा तुमी डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शनाक भोंवता तरी आसतना तुमचे कडेन कित्याक कंट्रोल जायना सगळे लोक हाडटा आनी हांगा उडयता सगळ्याक हेजेर कितें तुमी एक्शन घेतल्या कितल्या जाणांक तुमी फायन मारल्या का बेश्टे नांवांक मारला हो बोर्ड का तुम्हीच हाडून उडयता का तुमीच सांगता मुद्दम हाडून उडया म्हणून मुद्दम आनी खर्च जावनी म्हणून हेजेर आमकां काय कळना हांव पंचायतीक सांगता एक रिक्वेस्ट करता तुमकां एक रिक्वेस्ट करता ग्रामपंचायतीक जितल्या बेगीन बाबा हेजेर कितें तरी कारवाई करा सीसीटीव्ही लायल्या मरे ती फुटेज काडया आनी कोणी गार्बेज उडयला कितें उडयला पळय कितल्या जाणांचो गोंयचो आसूं जाल्यार तो घाटी आसूं कायदो सगळ्यांक सारको ती गार्बेज उडयल्या पळय तितल्या जाणांक तुमी फायन दिवपाची नाल्यार हांव तुमचेर कंप्लेंट घालतलो की तुमी हो फेक बोर्ड लायला बेश्टो नांवांक बोर्ड लायला म्हणून हांव तुमचेर कंप्लेंट घालतलो त्यान पयलीं तुमी हेज्या पयलीं कोणी उडयला पळय सीसीटीव्ही चेक करपाचें आनी प्रत्येकाक हेजेर तुमी फायन मारपाची. Like, subscribe, and get notified. चार चक्री योग असा म्हणजे गुरुजी नवी गाडी येता गाडी गुरुजी म्हजो हात पळया न्ही बरे म्हणटा थंड वातावरणाची संभावना असा म्हणजे एसी स्मार्ट गेट गुरुजी बाबूलोय हात पळया न्ही आवर्ड फ्रॉम गुरुजी गाडी जाली एसी जालो आता बरें कितें सांगता जाल्यारूच हात दाखयता म्हणजे भांगर भांगरा वालोर भुरगीं बसून जाणा सो इन्वेस्ट इन गोल्ड अँड मेक अ स्मार्ट चॉईस ओनली एट उल्हास ज्वेलर्स